going? Atinat, where are you going? They're asking you. Where are you going? Where are you going? 1, 2, 3. Easy, look here. Easy. Not smile. Ay. Sila rin pa na. Kay mas ako magaling kita. Ang kakain ni Brad. The winner! Tinanat! Ato na, saka lang dito. Taguy ang ano. Ay! Ay, ay! Easy! Si Tito ang sleeper. Ha? Ha? Tago. Tago. Ang Gana pa sa taas. Diri gilid. Ay, What's that? Kita na ako ng orange na Oh. Hindi man na may makatag. Hindi mo ko na nato. Magpalit tapos pagkatapos ka. Nagbalik. Cheers! Uy. Easy. Sing! Agoy ka. Ay, natin! Wow! Ate! Ako ay iniwan. Oh. Taghan na pa pagkawat. Thank you! Thank you! Wow! Diyan tinatnat. Inatin na. Photos. Put. Nahuyog. Easy. Not easy. Hug Lola. Ay! Buha ka baby. Pick. Swimming. Ako dua ka baby. Ako dua ka baby iton. Ikaw ang bibi. Ako ang baby. Diba nitun? Uncle Romar. Easy? Is it sour? Uncle Lula. Ako lolo. Oh, ikaw mo. That's good easy. I need glasses. I want to dive. Oh, kuha akong pilhaber ako dayon. Ah. Because ikaw live up is there. Aha, magkadapit. Ano ba yung ana? Welcome to Easy Vlog. This is Easy. And Tito Walmart. Hello, Alinat! Ay, video man. Pleasures. Polipat and Lazig. In the field of... Layo na kita. Guys,
guys, amo na kini si Romer. Si Romer sa studio. Bulokson ako.